Guten Tag o maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita karon sa syudad sang Berlin, Germany. Tuig sang 1918, pagkatapos ang World War I, nalupig ang German Empire kag yadto ginbusgan sang Weimar regime. Yadto nga regime nagpadayon hantud mga 1933 padulong antes sang World War II. Adto nga rehimen amo ang panahon sang pag-uswag sang Germany sa patag sang kultura kag arts. Pero at the same time, yadto nga mga rehimen amo man ang isa ka problemado nga sitwasyon sa kahimtangan sang Germany. Social unrest, political unrest, economic instability, kag madamo pa nga mga problema ang naatubang sang Germany. Hantod sa tong 1933, sang nangin chancellor na si Adolf Hitler nga mo ang chairman sang Nazi Party diri sa Germany. Sadtong 1938 nagsugod na ang gira kag ining Berlin amo ang nangin sentro sang gobyerno ni Hitler. Madamo nga mga plano, madamo nga mga meetings kag headquarters kag rally kag mga marcha ang ginhiwat diri sa idalom sang poder ni Hitler. Nga sadto nga mga tion do naghatag sang paglaom sa mga tawo nga naghalin sa kapigaduhon sang depresyon kag sa mga problema sang social kag political unrest sa panahon sang Weimar regime. Gani si Hitler naging chancellor dire kag amo ini ang iya ginhimo nga headquarters. Apang sang 1945 sa pagkatapos na sang gira, madamo nga mga damage paagi sa mga bomba nga panghaboy dire sa mga Soviet Union, sang Amerika, sang France, sang UK, kag halos naguba gid ining Berlin. Pero sang 1961, after sang gira, ining Germany gintunga sa apat ka mga sektor kasubong sang pagdumala sang US, sang UK, sang France, kag sang Soviet Union. Pero sa tong 1961, naghimo na sang Berlin Wall sa likod naton. Amo ini ang tanyag kag kilala naton nga simbolo sang freedom ang ginatawag nga Berlin Wall. Ang Berlin Wall amo ini siya ang pader nga gintindog nila sa pag-separate sang East Berlin o East Germany kag West Germany. Ang East Germany na paidalom sa Soviet Union kag mayara sang komunismo nga panggobyerno. Wala sang kun ano nga mga negosyo ang matukod dito, kundi ang state gid lamang. Kag masyado ka strikto ang ilang mga policy. Gani ang mga taga East Berlin nagasaylo sa west side sang Berlin. Kabangdanan kun nga sa tong 1961, nagtukod sila sang wall para i-divide ang East kag West Berlin. Ang West Berlin ginadumala naman sang apat ka mga organizations o ka mga sectors kasubong sang Amerika, sang France, kag sang UK. Kag mayara sila sang democratic type of governance. Medyo loose sila sa mga policies, gani ang mga tao nagatabok sa West. Kag para nga ma-prevent ang pagsaylo sa mga taga-East Berliners sa west side sang Berlin, ini nga wall ila gintindog. Sa tunga sang wall, may ara ina dira linya nga kung tawgon nila death strip. Kay kutob sa mga tawo nga luyag magtabok after sang wall na tindog na ginatiro o gina-persecute ina nga mga tawo. Sadto nga mga tinion sang 1961, madamo nga mga pamilya ang nagbinulagay kag hantod nga naglipas ang 28 anyos kag sadtong November 9, 1989 tungod sang mga nagadako nga reklamo kag protesta sa mga tawo, ginamat-amat nila tumba ining Berlin Wall kag sa after 28 years nagkinit-anay liwat ang mga magpamilya nga nasiparar o nabulag sa malawig nga mga panahon. Hantod sang 1990 nga ang Germany nangin isa na gid ka unified Germany. Wala na sang East o wala na sang West, kundi naga-exister na lang ang Germany bilang isa ka nasyon hantod gid karon. Sa ila nga pagtingwa sa pagbangon sa mga challenges kag distractions nga natabo sa tong World War II, ang Germany karon mayara na sang isa ka establishado kag fully well-established nga panggobyerno. In fact, ang tanan nga estudyante dire nga luyag makatapos sa kolehiyo,
libre na sa ila pagtuon kag madamo pa nga mga benepisyo ang nahatag sa mga tawo sang Germany sa ila gobyerno. Ina nagapamatuod lang nga hindi dapat nga kita magapabilin sa kung anong mga malain nga mga eksperyensya o hinitabo nga natabo sa aton sa itong mga nagliligad nga panahon. Ang mas importante nga kita nagapadayon sa pag-uswag kag sa paghimo sang mga maayo nga tikang para sa aton kauswagan. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako, si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.